अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम के हुसैन अलैहिस्सलामेर إذا فاطمة عليها السلام في كل ما ذكراه البخاري سلم عليها، ولذلك فأهل السنة يذكرونها بالسلام، تقول فاطمة عليها السلام. तफसीर की आइम्मा तफसीर की सैकड़ों कुतब उठा के देख ले, आज की नहीं, मैं 1200 साल की तारीख इल्म की बात कर रहा हूं। आप उन किताबों को पढ़िए। हमारे अइम्मा तफसीर, अइम्मा हदीस, अइम्मा तसव्वुफ व मारिफत और अइम्मा फिक्र और अइम्मा तारीख अहले सुन्नत के सारे जब अहले बैत अतहार के अइम्मा का जिक्र करते तो उनके नाम के साथ अक्सर औकात अलैहिस्सलाम लिखा करते हैं। हम सब की किताबें बड़ी पड़ी हैं इस टाइटल के साथ। की कसम के कह रहा हूँ करोड़ दफा, अगर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम यजीद के हाथ पर बैत कर भी तकील व कायदुल गुर्रिल मुहज्जिरीन। সুতরাং আহলে বাইত আলাইহিস সালামের শানে, মাওলা আলাইহিস সালামের শানে, খাতুন জান্নাত আলাইহিস সালামের শানে, ইমাম হাসনাইন কারিমাইন আলাইহিস সালামের শানে কুরআন এবং হাদিস শরীফের মধ্যে ইমাম, সৈয়দ এই শব্দগুলো कायनात जिन्हें रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहना भी सही है, करम अल्लाह वजहुल करीम कहना भी सही है और अलैहिस्सलाम कहना भी सही है। কি বলবে আমি আমার শায়খের কাছ থেকে আমি গ্রহণ করেছি, আমার শায়খ কার কাছ থেকে করেছে, এইভাবে পরম্পরায় প্রত্যেক সাক্ষ্যের মূল যিনি থাকবেন তিনি হচ্ছেন মাওলা আলী আলাইহিস সালাম। मौला इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल को महज नफ्स इंसानी का कत्ल नहीं समझता। मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल को, आपकी शहादत को बराह रास्त अज़ियत रसूल समझता। हुजूर नबी ইমামে আলী মাকাম ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের শাহাদতের সময় البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه إذا ذكر فاطمة أو الحسن أو الحسين أو علي بن الحسين رضي الله عنه قال عليه السلام. إمام حسن أبن إمام حسين عليهما السلام رضي الله تعالى عنه. التي وقفت في ساحة كربلاء يوم أن وقف سيدنا أبو عبد الله الحسين عليه السلام. मौला आली अलैहिस्सलाम के একলা না, ইমামে হাসান, ইমামে হুসাইন তিনাদের দুইজনকেও আলাইহিমাস সালাম বলা যাবে। আহলে বায়েত পাক পাঞ্জাতন যারা, ওনারা সম্পর্কে আলাইহিস সালাম বলা জায়েজ, হাজারবার জায়েজ।